बिहार सीमा से सटे पांजीपारा के समीप अपराधियों ने कैदी वाहन पर गोलीबारी कर अपने साथियों को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा ले गए। इस गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। वहीं गोलीबारी में पुलिस की गिरफ्त में कैदी को भी गोली लग गई है। इसके बावजूद अपराधी अपने साथी को लेकर फरार हो गए। घटना किशनगंज जिले से सटे इस्लामपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि कैदी सज्जाद आलम को इस्लामपुर कोर्ट में पेशी के बाद वापस रायगंज ले जाया जा रहा था। इसी दौरान जब पुलिस की कैदी वाहन पांजीपारा इकरचला मंदिर के समीप पहुंची, तभी बाइक पर सवार 2 पुलिस वाहन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस घटना में नीलकांत सरकार व देवेन वैश्य नामक पुलिस गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इस्लामपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि अपराधी अपने साथी को लेकर बिहार सीमा में प्रवेश कर गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर दिनाजपुर एसपी जेबी थॉमस घटनास्थल पर पहुंचे, मामले की जांच कर रहे हैं। একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, একটা আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার, আমরা বাকি তদন্ত করে দেখছি। স্যার ফায়ারিংটা কার পিস্তল দিয়ে হয়েছে স্যার? যে এরকম গুলি লেগেছে, তারপর আমি সেই শুনেই আমি কি করে আমার যাবো হচ্ছে পুলিশে থাকে, পুলিশে চাকরি করে। হ্যাঁ। বলছি কি নাম আপনার জায়গা, কি নাম? দেবেন বৈশ্য। বলছি কি হয়েছিল, মানে কি বিষয়টা কিছু জেনেছেন? কি করে কি হলো না হলো আমি কোনো কিছুই জানি না। যেই মাত্র আমি খবর পেয়ে আমি এখানে এসেছি। কি নাম আপনার? আমার নাম। এখন কি বলছে, এখন কোথায় আছে? ইনি এখন ওটিতে আছেন। আচ্ছা, কয়জন কি জানাতে পেরেছেন, কয়জন কি কি? না, আমি অত কিছু জানি না। কি নাম আপনার? আমার নাম লক্ষ্মী ঠাকুর। কোথায় গুলিটা লেগেছে তাও জানি না, আমার এখনো দেখাই হয়নি। কি বলছে এখান থেকে, কি হয়েছে? এখানে জাস্ট বললো গুলি লেগেছে বা ওটিতে ঢুকিয়েছে। আমি এই মাত্র শুধু খবর পেয়ে এখানে আছি। আমার কি নাম আপনার? হ্যাঁ, আপনার নাম কি? আমার নাম লক্ষ্মী ঠাকুর। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. When you begin to outclass, the world wants you. The all-new Honda Amaze, here to outclass.